Hello. So in this video, I will be discussing about the basic computer maintenance and their best practices. So when we say computer maintenance, no, when we say computer, there are always a two distinct parts, no, which is the hardware and the software. So in hardware, number one siya nga for your computer is in always in good condition, we must use it, no, every day. If kung pwede gid siya every day, then mas gwapo siya. The reason for that is because of the corrosion, no. Corrosion is the process of going to rust muna siya, no, mahimo na din siyang tayaon. That's the reasons why our mga electronic devices, all metals actually, munang gingon nila nga same sa sakyanan kinahanglan siya gamiton kay all metals kung dili siya magamit mo magkorosyon siya dayon mutaya, no. So that's the main reason why the bisan kay siguro ganyan atong body of atong lawas sa tao, if magsira kag higdaay ilang gitawag ana is maluli, di ba? But if you're using it every now and then, so the kuano kay ang kanang iyang tawag ana is the electrolytic capacitor needs a voltage present. Kinahanglan siya present always to maintain the thin film. That so that's the reasons behind of the metal nga kinahanglan siya init siya permente para dili siya mo maka-attempt og generate si corrosion. So number one, yun na siya sa hardware. So munang uban kung dili na magamit, then magka problema na ang mga computer dayon. Second is number two is the ventilation. So if you're using laptop, make sure nga your if the ang buga sa yang kainit is underneath, make sure nga you elevate that properly, no. And then the location of your computer must be in a good say tawag aning good environment, like dili siya init, dili kay siya abog ang palibot, dili wala kasi gawas sa dalan. If you are in a air condition, much better, no. Ventilation da importante kay init kina siya ang sulod. Then number three is the regular cleaning. So to simplify all the definition I've right here. So ang mga peripherals na to, like mouse, keyboards, monitors, so just simply wipe it by using alcohol, no? Isopropyl alcohol. So kung mabrihan pa gyud ninyo inyohang system unit or inyohang laptop, you can use blower, no? Nasakto lang kakusgon nga ng hangin, or kung mga suok na kayo, you can use paintbrush pod nga. Of course, katong clean paintbrush. That's a number that's how I clean my computers, no. So sir, how often we use our computers? So maybe um every 6 months ka isa. Okay? Ang cleaning. So ana siya dayon, if you opened already your system unit and your laptop, siguro ang laptop ma-search naman ninyo how you open. um Limpyuhin na lang pud ang memory ninyo. Kuhaan ninyong memory, sayon ra man na ang memory kung sa laptop gagmay ra man na, kung sa desktop katong dagko yana ra man sa kilid. So kung makita ninyo tong brown nga mga brown sa lower part sa memory, apply og eraser, nga good eraser kanang gwapo bitaw, tsada siya. Eraser ninyo kay no display on monitor on our screen but your computer is turning on. Ang cause ana is memory usahay. Tingala ka sir, nag-on man siya pero wala may display. As in wala gyud display katong paggawas, dapat namin siya marka nga
Microsoft o something na wala gyud siya, zero display pero gaon siya, gaon pod imong monitor, memory na siya. So mo nang usa sa computer maintenance I do is gina-erase na lang po nako. What's the reason behind that? Just read this, no? Because of the kuha na siya, no? Um, like, kanang iyahang siya ni. Sa to, so ito yung term niya na. Static electricity. Okay, so those are the practices in terms of hardware maintenance. So, kani siya pwede i-on naman siguro na mo every day, if not alternate, no? Then ventilation and then regular cleaning. So, ang pagpanara po, syempre, kung patanaw nimo hugaw na bisan pag wa pa nag 1 week, uhin na na. Ako di ko ganahan og hugaw nga keyboard, hugaw nga environment. So, I do cleaning yun sa so in terms of internal parts sa computer, I mean 6 months. Kung laptop 1 year, 1 year, no, pero desktop do it for 6 months, no, twice annually. Then for software, there are lots you need to do for software, no, mga practices for maintenance. So number one, ana, is update the system software and application software. If yours Windows, there are if your Windows or your operating systems or system software needs an update, just update it, guys, because that's really the main or the most important one, your system software, because they are the one who manages all the softwares installed in your computer, di ba? So when we say system software, that is Microsoft Windows, Linux, Mac. So those are system software. So tanan diya na nga ka-install are application software. So sila ang ga-manage. So that must be updated all the time yun. Otherwise that produces some errors, conflicts, no? And then in terms of application software, there are application software nga need og update because na sila bugs, na errors. Um, ay uban application software need og update because they add new features, di ba? I've also wrote that all in here, no? So if you think ang imuhang application nga gigamit na ay daghang problema dahil nag-release sila og new update, so consider it updating it right away. If your application has no most likely errors and then you are good enough, then maybe you can ano, no longer need an updated one, the updated one. So there are many reasons why the applications need updates, no? New features, fix bugs, mga inana siya. And then another method for you to do the maintenance, sir, kano sa ato ni siya mag-update every, siguro kung na-require ni Windows, kung si Windows, kung anyway ang system software is mo pop up man, si application pod same sa tong mga mobile, ang applications mo pop up na sila og new version. So if you are good enough, then, but if you think nga your device, your computer or your cell phone is capable, still capable to handle new applications or the new versions of the application, then install it because that is much way better, no, than the old one. So another is the disk free spacing. So when we say disk free spacing, there are need three things we need to do. So number one ana is mang-remove tag files sa atong mga folders. Mag-check ta tanan documents, Microsoft Windows sa atong local disk D, local disk C. Kung tan-aw nimo katong mga ayaw lang sa C, sa D lang kung naamoy D gi-separate ninyo. Sa my pictures sa desktop.
no, ipang-remove na na. So mo na gitawag nga removing files, mura gyapon ta og general cleaning bay panglabay na na ninyong sulod sa inyong balay nga di na magamit kanang sinina di na masuot ipanghatag na na. So desk cleanup, si desk cleanup guys is naari kung Windows mo, Windows user, naa na siya nga utility tool ni Microsoft. So just search desk cleanup, then choose unsa nga drive imong limpyuhan. In my case I have two drives, then you can check no mga downloaded program files, temporary internet files, check nimo na tanan dayon. Okay, mag-clean din na. Pwede sad ka mag-clean up system files. Okay, tanan Japo ni siya. Mm. So, makita ninyo ang mga usage. I have Microsoft Defender antivirus nga nga mga na-detect niya siguro mga malwares, mga kuan. This is 19.2 MB. So kung mga delete na ko na siya tanan, okay ra na siya mga ma-delete guys ta. So maluwag-luwagan imuhang memory nga space o hard drive. And also the uninstalling programs. Mag-uninstall na kag mga programs na di nimo gamiton. So same ra ni nga practice sa mobile phone nga mga maintenance in terms of kuan lugar. Kani sila. Mang-delete ka para makaluwag-luwagan ka ba. Kay the more application, the more files in your device, the heavier he has, no? Same sa sakyanan, kung the more daghan na ipamutang nimo, mas bugat siya dalhon, mas muhinay siya. Hinay mo dagan ang sakyanan nga daghang karga. Okay? So, uninstalling programs. So, in my case, I'm using Windows 11. So, naara na din uninstall. Just simply go to kuano, control panel, or may go directly to programs and features, I think. Programs, programs and features. Ano, control panel lang ka. Control panel, dayon. You will see here programs and features. Nara. So, uninstall katong tan-aw ninyo nga di na ninyo magamit, katong uban nga wala kay ninyo na ilhan. But careful of deleting. Katong nakangalan sa Microsoft, ayaw ti pan-delete kay you might be uninstalling the driver of your system, like audio, video, or the network. Okay? Mhm. And then the number three for software maintenance is the do backupping. Backupping is optional, but I do this especially you have important files. Like in my case, I have grades, I have projects, I have documents. So most rare i-backup na ninyo. So kung naagid kay project every day, project nga gina-work on, then you are working it every day. So every end of the day, do the backup. No, depende siya sa nature sa inyong trabaho. So in my case siguro sa la may quiz, so walay new sa ako ang plus record. So siguro once a week ko ga backup. So asa ka mag-backup sa another drive, or pwede nimo butang sa cloud. So use external hard drive maybe. And then the fourth one is antivirus. Kinahanglan ka na antivirus guys to protect your computer from viruses, no? From malware, malicious software, no? Muna siya ang makaguba sa computer. Sir, how often we scan? So depende na siya kung sa inyong usage. Kung internet cafe, na so once a week gid ka mag-scan. Kung naka-internet cafe, kaya nga naman, bisag kinsa ang mo gamit, bisag kinsa ang ga-browse sa internet. Kung ikaw pod sa inyo rambalay, so depende sa usage. Depende sa kamot nga mohawid kay, again, kung kamo gyapon ka tanan gigamit, maybe once a week gyapon or twice a week. Pero kung ikaw ra gyud gagamit sa imong computer, di kay kaga-browse, di kay especially kanang bitaw mga free nga video ipan-download nimo, mga anime, mga Korean nga mga kasagaran free nga mga downloadable files.
naa diya ang mga virus. Then careful dayon sa inyong pag-download kay you might triggering the virus, no? You are triggering the application, the malware application. So, muna siya ang kinahanglan gid tag antivirus. Especially kung mahilig tag libre at libre tanaw ta sa lida sa internet. Libre download ni. Mag-download tag comics, mag-download ta og ana no. So careful tan depende siya sa but most probably once a week is good. In my case, kung may gagamit yun sa akong computer then akong gamit like Facebook ra, emails, inana. So kung maka-download mga ni kog movies siguro chambaram siguro. So most likely guys kan ko once a month ana. Depende lang gyud siya. Pakinabang mura bag pakiramdaman lang nimo siya kung tan-aw nimo nga uy murag exposed na kay ni siya karon sa internet. So just read thoroughly the definition I brought, no? The description here. So nakabutang na tanan niya. And then the last practices is the disk optimization. So unsa na siya, sir? So utility tool lagyan mo na siya ni Microsoft Windows where you can search here, no? Disk optimization. On older versions of Microsoft that they name it this defragment, but now they name it optimize disk. So inyo ra nang i-click unsang hard drive inyohang i-optimize then click optimize. In my case, zero, na siya, oh. Okay na siya. 0 days since last retrim. Yan na naman niyo. I-click optimize mo. Optimize din na siya. I-trim niya. So, if you are running on SSD, paspas ra kay ni paspas ra kay mag-optimize. So, nakita ninyo, consolidated pass 10. Nag-consolidate siya sa mga files na niya. Oh. So, fragmented na nan. So in my case, I also turn on the scheduling of my disk optimization. No? Drives are being analyzed on the schedule. So you can set also schedule on your disk defragmentation on your most convenient time nga hindi ka gagamit. Siya na mag-arrange. Sir, sa purpose ni disk defragmentation, compress or organize your files on your hard drive. So just like your closet, no? If nakapilo na siya tanan, imuhang maong karsunes, imong short pan, imong t-shirt naka-organize. Kung mangayo ka o or kung mangita ka o suoton nimo, dali ra nimo makita, no? Compared to gikan pagbuklas pa lang ninyo, no? Dayon gitam-ok ra ninyo tanan. So kung mogamit ka, maglisod kag pangita ana. Kay ukayon man na nimo. That's what the computer do also. So if they kuan if you if for example you are using Google Chrome, click na nimo sa Google Chrome, back, mangita na siya sa instruction asa na siya dapit, nakabutang. So kung na-arrange na niya, paspas siya makahatag og output, paspas niya mahatag, no? So that ends of the discussion for the basic computer maintenance and best practices.